Velkommen ombord alle sammen. Jeg hedder Katrine, og jeg skal guide jer gennem turen her. Og i dag har vi Per som kaptajn. Kom endelig at se til, hvis I skulle have nogle spørgsmål. Welcome on board everyone. My name is Katrine and I'm going to guide you through this tour. Our captain today is Per, and in case you have any questions, don't hesitate to come and ask me. Bienvenidos a bordo, me llamo Katrine y yo seré la guía durante esta vuelta. El capitán hoy es Per y esperamos que tengáis una buena vuelta. Si habrá alguna duda, pues pregúntame, ¿vale? Vi sejler ud af Nyhavnskanalen nu, som blev udgravet mellem 1671 og 73. Det var for, at skibene skulle kunne fragte deres varer hele vejen op her til byens nye centrum. Af den grund så blev Nyhavn her et samlingspunkt for en masse sømænd og også glædespiger. I dag er de dog væk, og kanalen bliver mere brugt som en slags museum for gamle træskibe og fredede bygninger. Den næste bro her er den laveste på turen, så sid ned og pas på hovedet. Next bridge is the lowest one on the tour, so please sit down and mind your head. El próximo puente es el más bajo de la vuelta. Por favor, sentaros y ten cuidado con la cabeza. Sit down, please. Sit down. We're sailing out of the canal of Nyhavn now, which was dug out between 1671 and 73. Back in the days, lots of sailors came to this area because this canal here was made so the ships could bring their cargoes up to the city center. So therefore, lots of loose women came to this area as well. But nowadays, it's more like a museum for old wooden ships and listed buildings. Ahora estamos saliendo del canal de Nyhavn, que fue excavado entre 1671 hasta 73. Esto era para que los barcos pudieran llevar sus cargos hasta el nuevo centro de la ciudad. Y así vino un montón de marineros y también mujeres públicas a este área. Pero hoy en día funciona como un museo para barcos de maderas dignas y casas protegidas. Den sorte bygning op her på venstre side, det er vores Kongelige Teaters skuespilhus, der stod færdig i 2008. Skuespilhuset er designet af arkitekterne Lundgaard og Tranberg, og blev blandt andet lavet, fordi man mente, at havnen var for industriel, så på den måde kunne man gøre havnen mere kulturel og få samlet folk hernede til landet. The black building on your left-hand side now is the Royal Theatre's Playhouse, which opened in 2008. It's designed by the Danish architects Lundgaard and Tranberg. Before, the harbour here was quite industrial, so they made the playhouse here to try to make the harbour a bit more cultural and gather the people out here close to the water. El edificio negro aquí a la izquierda forma parte de nuestro Teatro Real. Abrió en 2008 y está diseñado por los arquitectos daneses Lundgaard y Tranberg. Antes el puerto aquí era muy industrial y por eso al hacer el teatro aquí era para hacer el puerto un poco más cultural.
her foran os, det er vores opera, som er designet af Henning Larsen. Operaen stod færdig i 2003 og blev givet som en gave fra A.P. Møllerfonden, trods det den kom til at koste dobbelt så meget, hvad det havde planlagt. Hovedauditoriet i den er formet som et hjerte og skal symbolisere kærligheden til musikken. In front of us now you can see the Opera House, which was finished in 2003, and it's designed by the Danish architect Henning Larsen. It was a gift from the A.P. Møller Foundation, but it ended up costing them twice as much as planned. The main auditorium inside is shaped like one big heart, which is meant to symbolize the love for music. A la izquierda ahora estamos pasando nuestra ópera, que abrió en 2003 y está diseñada por el arquitecto Henning Larsen. Era un regalo de la fundación de A.P. Møller, pero al final le costaron el doble de lo planeado. El auditorio principal adentro está formado como un gran corazón y esto simboliza el amor a la música. Vi er nu så på vej ind i det område, som hedder Holmen her, der består af 5 kunstigt lavede øer, og den ældste den stammer tilbage fra år 1685. Til en start så var det flåden, der holdt til her, men i dag finder man også en masse forskellige kulturelle institutioner, blandt andet teater og arkitektskolen. This area we're sailing into is called Holmen. It used to belong to our navy back in the days and consisted of 5 artificially made islands, where the oldest one dates back to year 1685. Nowadays we also find many cultural institutions here, such as the theater school and the architect school. Estamos ahora en el área que se llama Holmen, que solía pertenecer a nuestra marina. Holmen aquí consiste en 5 islas artificiales y la más antigua de ellas es de 1685. Hoy en día además encontramos muchas instituciones culturales aquí, como por ejemplo la Escuela de Teatro y la Escuela de Arquitectos. Den mest kendte af bygningerne her på Holmen er den gamle motortorpedohal, som vi ser nu her til venstre, der i dag fungerer som lejligheder. The most known one of the apartments at Holmen today is the old torpedo workshop, the one we pass on your left-hand side, which today is used as apartments. El más conocido de los apartamentos aquí en Holmen es la vieja nave de los torpedos, la que pasamos ahora a la izquierda.
vejen ned nu på jeres venstre hånd, og sejler vi forbi de gamle kanonbådsskure, som blev bygget mellem år 1805 og 37. Der skete nemlig det tilbage i 1807, at der kom den engelske flåde her til Danmark, og endte med at erobre 137 af vores flådeskibe. Og dengang der var det nærmest hele vores flåde, så derfor så tænkte vi, at hvis vi byggede nogle kanonbåde, så kunne de være vores nye satsning. Til tider skulle de jo også op på land, så derfor blev skruerne her så bygget, og der var så plads til 2 både i hver af dem. Og i dag der bliver størstedelen i hvert fald brugt til at være kontorer. On your left hand side now we pass the old cannon boat sheds. They were built between 1805 and 37. Back in 1807 the English Navy came here to Denmark and conquered 137 of our Navy ships. And back then that was almost all our Navy. So therefore the cannon boats became our new venture, and to pull them up on land shore we built the cannon boat sheds here, and there was space enough for 2 boats in each of them. And today most of them are used as offices. A la izquierda ahora estamos pasando los antiguos cañoneros buques que fueron construidos entre 1805 hasta 37. En 1807 vino la marina inglesa aquí en Dinamarca y nos conquistaron 137 de nuestros barcos de la marina. Y esa era casi toda nuestra marina y por eso hicimos los buques aquí. En cada uno había sitio para 2 barcos y hoy en día funcionan casi todos como oficinas. fra, nu der sejler forbi højbanekranerne og pumperstationen, som er det sidste rester, vi er tilbage af vores gamle flådesværft. Arkitekten Henrik Larsen, som lavede opera, man kan også se, at han har været inspireret af sit arbejde med operaen. On your left hand side now you can see the elevated cranes and the pumping station, which are the last pieces we have left from the old Navy shipyard.
And you can also see how the architect Henning Larsen, who made the opera, he has been inspired by these in his work with the opera. A la izquierda ahora se ven las grúas y la estación de bombeo, que son las últimas partes que quedan del antiguo astillero de nuestra marina. Y el arquitecto Henning Larsen, quien hizo la ópera, ha sido inspirado en ellos en su trabajo con la ópera. Oppe på land til højre ligger der en sort ubåd, som hedder Sælen. Sælen var blandt andet med under Irak-krigen tilbage i 2003, og i dag fungerer den som et museum. The black submarine on your right-hand side is called a Seal. It used to be part of the Iraq War as an example back in 2003, and today it is used as a museum. El submarino negro que veis ahora a la derecha se llama la Foca en danés. Ha sido parte de, por ejemplo, la guerra de Irak en 2003 y funciona hoy en día como un museo. Helt frem på højre hånd kan jeg se, der ligger et stort fregat, som kaldes Turist. Turist var en del af vores flåde, men den er desværre mest kendt for sit hovsammissil, der ved et uheld kom til at skyde 4 sommerhus ned. Ingen kom til skade, men man opdagede senere, at kaptajnens svigermor boede i et af de huse, der var blevet skudt ned. The large frigate on your right-hand side, the one saying Foxtrot 352, is called Turist. It used to be part of our Navy, but unfortunately it's mostly known for its Scoops missile, which by an accident shot down 4 houses. Luckily nobody got hurt when it happened, but afterwards it was discovered that the captain's mother-in-law, she was living in one of the houses that got shot down. Oops. La fragata grande aquí enfrente a la derecha que pone Foxtrot 352 se llama Turist y solía ser parte de nuestra marina, pero es más conocido por su Oops misilio que por un accidente destruyó 4 casas. Nadie murió, pero se descubrió después que la suegra del capitán estaba viviendo en una de las casas. Oops. Fremme mod højre ved det danske flag, det grønne fast, der har vi batteri Sixtus, hvorfra der dagligt affyres 2 kanonskud til ære for vores danske flag. Der affyres et ved solopgang og et ved solnedgang. Vores danske flag er kendt for at være faldet ned fra himlen i år 1219, så det gør det også til verdens ældste nationalflag. By the Danish flag and the green grass in front of us on your right hand side, you'll find battery Sixtus, and from there the cannon salutes every day in honor of our national flag when the sun rises and when the sun sets. Our national flag is known for having fallen down from heaven in the year 1219, so that makes it the world's oldest national flag. Aquí frente a la derecha donde se ve la bandera danesa tenemos la batería Sixtus y desde ahí los cañones se disparan cada día en honor de la bandera nacional. Y esto pasa a la levanta del sol y a la caída del sol. Nuestra bandera danesa es muy conocida por haber caído del cielo en 1219 y por eso es la bandera nacional más antigua del mundo. Lige bagved ser jeg også en hel samling af husbåde. And just behind battery Sixtus you can see a small society full of houseboats. Y justamente detrás de la batería Sixtus se ve que hay casi una sociedad de barcocasas. Alle de skulpturer, vi vil placere nu på højre hånd her, er lavet af flygtninge, som bor her i Danmark, og de skal symbolisere livet i eksil, lavet i 96. In 1996, all the white sculptures on the right-hand side here was made by refugees living in Denmark, and they all symbolize life in exile. Todas las esculturas blancas aquí a la derecha fueron hechos en 96. Son hechos por refugiados que viven aquí en Dinamarca y simbolizan la vida en exilio.
Helt ude her til højre, der ligger strandbaren halvandet. Derude har man mulighed for blandt andet at springe bungee jump op på toppen af den sorte og hvide kran. Der er 75 meter ned, og hvis man gør det nøje, så skulle det efter scene være gratis. Out by the beach cafe, halvandet, on your right hand side, there's a big black and white crane. It's about 75 meters tall. And from there you can do a bungee jump, and in case you do it naked, it's free. A la derecha ahora se ve que hay un café que se llama Heleno y hay una grúa de negra y blanca y desde arriba se puede hacer puente y si lo haces desnudo está gratuito. Man kan også se øen 3 kroner ude i baggrunden med to røde bygninger, som blev bygget for, at man kunne beskytte København og kvinder, der kom fra sydsiden. Og i dag der kan blandt andet tage ud og besøge det fort, som er renoveret derude, som fungerer som et museum. The island with the two red buildings on your right hand side is called Tre Kroner and was built so Copenhagen could protect itself from enemies coming from the sea. And nowadays you can go out and visit the fortress, which is in use as a museum. La isla a la derecha con los dos edificios rojos se llama Tres Kroner y fue construida para que Copenhagen pudiera defenderse contra enemigos viniendo del mar. Y hoy en día se va ahí para ver la fortaleza que funciona como un museo. Der foran os, der kommer vi så til en lille havfru, som har siddet her på sin sten siden 1913. Så næste år har hun altså siddet her i 100 år. Hun er mest kendt for eventyret skrevet hos Andersen og blev givet som en gave fra Carlsberg-bryggerierne. In front of us now, we're getting closer to the Little Mermaid. She's been sitting here since 1913, so she's almost 100 years old. She was a gift from the Carlsberg